manok. Namisa na siya, meron siyang sisiyo na 6 guys. Andiyan sa ilalim. Yan, sumisilip na siya. Ayan, nilalamig kasi kaya kailangan mo na limliman ng nanay kasi hindi pa sila pwede lumabas dahil may mga ngain. Yung eagle guys, ano, tik 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 tik, ayan o. Ayan, paparamihin natin yan guys. At tayo po ngayon ay nagsasaing. Saing tayo ng kanin. Tanghali na, alas 12 na guys. Yung ating yung ating panggatong ay bawa ng nyug. Malakas po yan guys. Ayan, nagsisindi na siya. Maya maya kunti, luto na yan. Tik 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 tik. Mabait yan guys. Tik 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 tik. Patay siya. Tik 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 tik. Ay, tinutok yung ating ano. Asan na yung sisiw? Ayan o. Tik 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 tik. Ayan o. Cute o. Sige, doon ka. Ayan, susok-sok na ito no. Ayan, tago na. Tago na. Ayan, 6 na piraso yun guys. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Gusto nang gumala yan guys, kaso hindi pa pwede kasi may mga ngain dito ng sisiw, yung ibon na malaki. Kaso miksik na. Ang purpose nyan guys kung bakit inaano na ng nanay, kasi para mainitan at mabilis lumaki. Ayan o, galing yan o. Ayan guys, thank you for watching. Yung ganyan kasi mag-alaga yung nanay. Pag mayroong ibon, nilalabanan niya, sasabugin niya. Guys, thank you for watching. Yan po yung ating manok na mabait, bagong pisa.